عاملين شغلاتكم كامل بخير. اليوم جيتكم avec une nouvelle vidéo où je vais vous parler de cet appareil que j'ai acheté récemment. Donc هاد l'appareil هادية elle se présente comme ceci كي تشوفوها تلقاو هاد la boîte هادية تحلوها. la première des choses اللي حتلقاوها هاد le manuel qui est en anglais. دونك هاد لو مانوال هذا حيكسبليكي لكم كامل كيفاش راح تستعملوا هاد لاباري ولواش تصلح كل شاك تيت. دونك الحاجه الاولى اللي تلقاوها هي هاد لاباري هاديه qui se présente comme ceci. Donc جايه en rose, كاين d'autres couleurs probablement. انايا j'ai eu هاد l'appareil en rose. Donc هاد l'appareil تمشي avec des piles. هاد لي بيل كبار هادوما تحطوهم دو لهنايا وفيها هاد لو بوطون هنايا اوف كي تكون طافيه وعندكم موين فيتيس اي لا بلو غراند فيتيس. دونك هكذايا تلقاوها وتلقاو اوسي 5 تيت 5 ديفيرونت تيت. لا بروميير تيت تلقاو هاديه افيك دي رو هكذايا هادي تبلاسيوها هكذايا وديروها بيان سور ماشي على وجهكم سك. ديروها avec une crème هادية. c'est un genre de massage pour le visage. هاد le massage هذا حيساعدكم على الدورة الدموية تاع الوجه تاعكم وبيان سور راح ينقص من التجاعيد. فوالا donc مليحة باش voilà c'est une routine que vous devez utiliser régulièrement sur votre visage. donc تستعملوها ديروا par exemple une crème juste pour masser باش ما يكونش directement sur la peau. ديروا une crème هكذايا وتبداو تدوروا هكذايا حتى هاد لا كريم هادي دابور تدخل في لي بور تاعكم وتماسي لكم bien le visage. vous allez avoir un résultat magnifique par la suite. donc voilà donc نجوزو deuxième tête pardon. كاين هاد لي دو ايبونج هادوما. كاين هاد العريضه هاديه وكاين هاد الرقيقه هادوما سي بور فو ديماكيي لو فيزاج باش تنقوا وجهكم ديماكيو وتنحيو المكياج كامل. دونك هاد الكبيره هاديه اوسي تستعملوها باش تنقوا كامل لو فيزاج تاعكم. ديروا هنايا هكذا كامل لو فيزاج ديروا لو برودوي تاعكم بيان سور وتبداو تخلوه وتديروها غير شويه وهي راهي الدور كيما راكم تشوفوا هكذا راهي الدور هكذايا. دونك تخلوها هكذايا وراهي تنقي لكم كامل لو فيزاج. وعلاش زوج وحده خشينه وحده رقيقه؟ دونك هاديه سي بور لو فيزاج وهادي سي بور لي يو. دونك كيما تعرفوا لي يو اي سون تري تري سنسيبل سورتو تحت العينين هذوك وين كاين لي سارن. دونك هذيك يفو با ترو فروتي يفو با. دونك داو لكم هاد ليبونج داير ميم هادي تلقاوها خفيفه وهادي تلقاوها شويه دور ماشي دور تاع صديق ثقيله باش ما تبقاش تدولكم تمتم وتواسلكم. هادي فريمون elle est faite vraiment pour les os. donc وحده رقيقه ووحده عريضه كيما لا 5e tête اللي جايه على شكل فرشه اون بروس هكذايا. هذه سي بور تقشير الوجه. فوالا هاديه باغ كونطخ ماشي حنستعملوها يوميا حنستعملوها اون فوا بار سيمين. ديروا ان ماسك بور لو فيزاج وتقشروا بها الوجه تاعكم. هذه vous allez avoir un résultat magnifique bluffant. donc هذه ديروها une seule fois par semaine c'est tout. مش حنستعملوها يوميا باسكو مش حتقشروا وجهكم كمان يوميا. دونك ديروا لو ماسك تاعكم ولا الماسك اللي ديروه في الدار ولا اللي تشروه. انا بيرسونيلمون نخدموه في الدار باش ندير لكم ما روتين بور لو فيزاج. دونك تستعملوها وديروها هاديه حتعاونكم بزاف باش تقشروا الوجه تاعكم. كاين اوسي لا 5e تيت اللي جايه هكذا على شكل حجره هاديه. هذه تقدروا اوسي تستعملوها للوجه مي انا جو كم سي اون الحجره هكذا شويه حرشه تستعملوها مي على كونديسيون ديروها la vitesse moyenne. ما ديروهاش la vitesse forte parce que quand même peut-être je sais pas بالك تجرح لكم الوجه تاعكم. انا هذه franchement j'ai pas trop aimé mais par contre je me suis dit نقدر نستعملها حاجه كيفاش ليا في لي talons ولا في لي جونو ولا في لي كود لهنايا juste pour nettoyer les parties هذوك. donc voilà je me suis dit je vais l'utiliser pour ces parties là.
Donc voilà les filles, حبيت absolument نهضرلكم على هذا l'appareil et bien sûr مش حنستعملوها وحدها, c'est avec des produits que ce soit une crème hydratante ou là un masque ou là un démaquillant que vous voulez. انا نستعمل هذه تاع لا مارك سيان ونحكم ونستعمل هذه نوكس اللي هضرت لكم ديجا عليها وندير aussi des masques faits voilà. هاد لاباري وين شريتها راح تقولوا لي كامل وين شريتها وشحال شريتها. هاد لاباري je l'ai payé 1600 dinars. Franchement les filles, كي شفتها 1600 je me suis dit bon peut-être c'est pas enfin ماشي حاجه توب ولا mais vraiment تلقاو هاد لاباري ثقيله, la qualité مليحه, le fonctionnement تاعها il est très très bien. je l'ai utilisé ماشي غير شريتها ما استعملتهاش وهضرت لكم directement عليها non, je l'ai utilisé وين شريتها par internet. Donc انا كي شفتها sur internet je me suis dit bon j'ai vu la page Facebook, la page où اسمها Shopili DZ. Je vais vous laisser le lien de cette page en barre d'infos. Mais quand j'ai vu la page Hadia, je me suis dit bon tiens je vais tester. J'ai testé chez l'appareil Hadia, chez un autre produit que je vais vous parler prochainement, qui est on comme elle. Donc chez Tom et je me suis dit bon je vais tenter ma chance. D'ailleurs c'est pas évident et bateau le coup du boulot, c'est-à-dire c'est nouveau quoi. Donc j'ai fait ma commande, j'ai passé ma commande. Au bout de 2 jours on m'appelle, il y a un monsieur qui m'appelle, voilà madame. Vous avez commandé ceci, cela? Oui, je lui ai dit oui, c'est ça. Ben, il est venu jusqu'à l'adresse indiquée où Jania, donc plutôt. Je l'ai payé sur place. Donc, il vous montre comment ça se passe. Il essaie l'appareil avec vous, c'est-à-dire c'est une personne très très sympa, très gentille, et c'est vraiment du sérieux. Vraiment c'est du sérieux. Jamais c'est-à-dire commander une fois, commander par exemple le mercredi voilà on vient pour vous donner votre commande. Donc voilà, نعطيكم le lien de leur page Facebook sur le en barre d'infos. Et je l'ai payé 1600 dinars et 400 dinars la livraison. Donc le tout, c'était 2000 dinars. Et voilà, donc et ce qui est bien chez eux, c'est que quand tu achètes 2-3 produits, ils te prennent une seule... c'est-à-dire la livraison, c'est une seule fois, pas 36 000 fois. Mais chez chaque produit, de livraison, la taxe, la livraison. Par exemple, j'ai pris 2 produits, j'ai payé 400 dinars pour les 2. Donc les 2, 1600 et l'autre aussi à 1600. Donc j'ai payé 400 dinars pour les 2. Donc voilà les filles, je voulais absolument vous parler de ça. À chaque fois que j'ai un truc, je dis noir et holcom. Moi je suis pas très très maquillage, produit et tout. C'est-à-dire quelques trucs, mais je suis pas vraiment à jour marrant. Mais dès que j'ai un truc, je vous le montre, y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que vous avez comme la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Maintenant ça je donne les likes, les petits pouces bleus là. Et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et me laisser de gentils commentaires. Voilà, question de vous faire encore plus de vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt.